How are you fine? Kosanda to bomtanga te sambange. Ya nemba to bine silga. Good morning, bonjour, neibeo, anisoma walige. Sambama ne faso bama bola yakda. Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va bien. Osanda to bomtanga te sambange. Ya nemba to bine silga. Good morning, bonjour, neibeo, anisoma walige. Sambama ne faso bama bola yakda. Komba sambulu gomne baba na maye. Komba sambulu gomne baba na maye. Neibero ardoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Walidem dorika nifne yore. Komba sambulu gomne baba na maye Burkina be. Good morning, bonjour, neibero, anisoma walige. Sangwa mane paso gama bola yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Anisoma era sira au kakene. Walidem, kolodem wali. Bamala faso gomye, bamala ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye. Adiaba lompo gomye, agin trawale gomye. Silmi naba diko gomye, yanama kom gomye. Relam yakada, relam yakada, relam yakada. Silmira gomde, relam yakada. Mara gomde, relam yakada. Zulsa gomde, relam yakada. Faso gomde, relam yakada. Msambisi parvarapa yampalas télévision Getba Savan FM kel radba fangil kapi et de posambene yamba tirunda tambe tenedare le 20 ya septembre ki ugara sampisi la yopwe 2021 yumda pour runda yibeora winiga meti amed yamwewo ambe radio amashindamba zugu sans ya net télévision wa ya tant sur bi kwa nganu bonkungu nget réalisation ayele torsa meti ya Michael yamwewo ya sabab tiam koisa sibri moyisa no ombe camera namba zingi wonde Amadou wedrago Amadou jeunesse taw sabab am la venam naba winiga meti Nathalie Kwalaga un song ti maquillage tum tourne Abdul Fattah Tasambedo anan tous di sigiamba zar somsa pour runda yibeora tandis que dalora fangil posum tasniamba ton ya Issa Mermoz sans faux ratieta Mahamadi Lamine Kwanda bikwainga la wotone agia fatikana zoe porodanga winiga benti ya Sheikh Amid Zungran Zawa ya Sheikh me atore ya shati vale ala gitambura kwa la Sheikh Tonro ta son nome asura le noma mtibale ya shambi le MPP perena vale ta la yari mi ashamdam ti anampa ma diperao ya bi ne ling la rata so manra yewo abala wo
pa bala o fagil ha ya yarse ya mam go ba la ba bi sim la fagil yud halin to ta ga samba ala gi ala san sore am sam po yi o pinda na me son ti kin ta bi me bati ton wat ya tilati woto bale ya ra ha ya tira bala mimti ami shin mi zak non ken da samba ken ba ya ra pa piti santa yum pina la to ba ndat le ba bang mo hala ga fa to patuye ya ni bebe ya sa fa ba di sura nom ne fa gi lunde ibe wa ti na ken to winigi ti ya go na ba tari ya kuba da woto ne go no ne yam santa kal sa ko da ya gomre ile ban ta tem ango da ya gomre yam san ke gomre bala ya buka rewa kita meti gomre bi na la ramane fa gi le ndik bum ning hambe sabane wa mazutrunda ti puine taba la dia wa kesaba pour la winigi la meti runda wa idnam pama koise sen yit yo ya Burkina bem ya tontonba te bale sampa kaos pour Burkina Faso ne ba yika ne a Bonkungu e bo mafa PDG wa to nan ton ka to ma sambe Togo ren san kara an sawa na wingi la meti kalaka alagi soma ila rabo nandi ka kibaranta do le lor pole ina le ban pama e boba menga to compte 20 nam sa ne tumda sa antum toto yenda ya koisa yibu ton menga tala toron tumde si ya ro tumde na le boli kan tas yamba kalaka te Kazadi show yakame dara kolga same ya octobre ki wala son piga ana james ane savane tigri a télé la radio tiré on am sakro pole na wandi ko ven bilfu antas yamba la boembe sabane wa mazutu isa mermoz sanfo Runda Ibera, le quotidien c'est vrai, n'engouam de Zouina mi commentia bala Alassane Sakandé, photon bébé goma MPP congrès tigre maïb sobab samana, obligamenta bala Sakandé, en libasan ne parti wa taw so parlera, c'est vrai n'enga yobzing qui va quand un bébé. Promotion immobilière à Zing Burkina Faso Kanebe, la promotion immobilière à taw namba. Oui, comme il était pas saqué, et n'est pas ici, son daton va dire, surtout dans, le métier bambia, on peut pas ici à Sam, de rouge ni qui a mané pour un amazon kakouisi, yel kanga pourra. Il a maintenant Diana Sotoir dans, Gomane Tonti, essence, Tarfika Wang, le métier commerçant, Yemri, Sierra Kaya, la Saribourba, Gardien, Yel le Zou. C'est Mathias Tankwa no senda president wa ninkanga sobo winga mantana siga memba ha president da wele boyinga runda oblebra san ya ne wala MPP wa bureau wa pour tabiga sebra nenga nuzinga kibaka ngambe bene diapara VDP wa naba ne para fa pa masampore son tuni ka wen ram sanka ba ne yongo Loram Solmoa, Vela Mete, bon pour de motone, en coupara yembre et Sorzugu, Nenda Yeme, Lemambe, Sane, le quotidien au Sebrane, Wam de Runda Ibeora. L'observateur parle Runda Ibeora, Talaton, Kengantor, Gome, Sinkede, ne congrès Tigre, Aïbe Sabasia, MPP, congrès, Winiga, MPP, n'a pas la photo, Abala Sakande, Viela Mete. Kwayar ni ngop sin 5 ans ya larm tab kwayara ya sugur kwayara lab sin 5 ans sebra neng pisi sebra neng yiba jigi kwayara wa woto ne bleban kenga sebra neng no jigi anto winik ton tabala Sakande lebe ya jiba to lab sin toka nange sab nange ne me toto anto sika lafi leben tala ton to ngome sa ya ne ko local ma yele dablo babara kaya bola gomda ne tenga na ba wan katkan winiga meti promotion immobilière jingi sebra nenga niwa gomnamti atum tun barata met to do jinigi tenton rati sohneta bab son bonti assise nationale na azugo winiga tonti Burkina Faso avocat ramba sous la tawr sable bra maître siaka nyamba bamba andui tumda tawle sebra nenga yoba jingi winiga woto conseil supérieur de la communication président yekentim samela bastumda Mathias Tankwano rende ya sebra nenga yopo jingi l'observateur parle puit neton woto titon dikantas diamba isa mermo sampo. Le pays sébréen Wam de Zougou qui était à MPP congrès extraordinaire yel labgwamia wilgamenta Alassane Bala Sakandé ande sa ya ne commandement rawo nan lui tawre an taisan ne wala pisa auto ne sébréen nga yibzingi
abi elementi ganda sainga yimron loge ganda sainga yimron liban wa ledab zingin sebra nga yub zingin kete MPP yela la gomotone gomane ton tengonga Zambie el Burkina Faso wa promoteur immobilier ramba tikame yikinyanse yed bamba sakke ne dem soninga absenda tan kin tumda pour sebra nga way zingin kibakanga mbebene woso rasma yiba vunvuna ko isa tala ton tengene CSC wa amatias tankono bamba sigame la basa boel ninga absenda zaw CSC wa tawra sebra ning pisila yo poesingi kibakanga mbebene et la mainté tournoi interrédaction 2021 istika en moins ça une équipe qui tenait son sommet ça c'est vrai n'importe pisila table qui va quand un bébé bobo du lasso iron baby oublie probablement ganda sangre ça bobo du lasso tabisa abi mais on va c'est vrai n'enga wazing qui va quand un bébé allez le pays moi ne wam de zukwe sala autour de yibo l'express du Faso talaton yibobo du lasso ou en c'est vrai ne wam de zukto leur vim tabala sakande tous lubeme ya MPP taola la winigoto ne yelam tibamba la panda le benkangamento winigton ya ça autant le dire à Zingin tabala sakande 5 MPP taola aya kasetu winigidi ti patiwa alikana kenre si a kombi nali patiwa azan na kendre san ya ne bafora la mangodara sora winigameti sora pa gidare sora pa kaure sora ketun tume levanta la tonon to winigi tamatias tankwano sigame la base CSC wa la lebon koton kaseti asa te Wagner wat mali wa risulam torsam tiel kanga ya sida winigameti Abubakar Badini ya Quran karsamba yelam tigalib se metarabziga tond zaman a point ya ne Ligue 1 l'Onabewa la ti faso foot adia SFB bamba en lui tawro en 4 kanga pam point wa waradra wanto pam point yembre en azan kuli mwambe l'express du Faso runde ibe watit puitne amba isamal mo sanfo burkimbia.com site pour ayam san lik ben runde ibe ora tala ton tyangne MPP congrès tigre masmana abul gamenta ala san bala sakande ya prehna parga bamo wana leda simo kompa orzingi son tuni congrès kanga samane wotono gomane ton wini ti CSC wa matias tankono sigame ba habwele bene te obiyime ambassane ki de batum nord ro kasanga loro moa ati le région du nord wa parayembe ne biga enkenanti rubon pour motone sura yember zugu tia titawne aro sura zugu la yella man wotone et la mate premier ministre Mali premier ministre Choguel Maïga bambari kabiran ti ndole sane français ti fana ba bamba et ti lui wotone sane la Guinée solmo Alpha Condé yela mbatin qui était anaba ti yen bezeni wa qui était anaba yen contrôle tikanu ngini ti ba hana apata badabila dende burkimbia.com la tempam qui va kansa runde ibe aujourd'hui au Faso c'est vrai ne wamda tala ton kan to winigi tabala sakande si yakat le MPP naba winiga meti tenkugura pour a rock nama let venir fasi la son pouko wotonoa ça ne 2025 a son wata c'est vrai nenga nas azingi gomda wa wotone PMB wa juno saba yemle kan to minio piswai la yemre la tous pisi la nula wa kirko ba na se on kan suisse wala nen piga la yiba jingi kibara wa wotone ko la kalma jingi sa ya ne bibe ma hambe galo tensa adabe ya tabo rejoramba sula bu totole absam pa man gidere te bam damba pale te man wenga adam bisa zuguye winiga meti bureau politique national la ya MPP wa deba yuya ninga sebra nenga yopoi wan kat kanga ti CSC wa jingi torsa beta Mathias tankawano yekim team se mela bastum da tawra se wala nga taba jingi Mali ramba winiga meti transition ayele la Wagner si ya Russie soda ni si ya sul soda sa adi ministre a Choguel Maïga torsa meti bamne France pa taba Bamako ne Paris pa taba aya viendra les ONU sur le tawle l'absent ko kaya anantase wambe aujourd'hui
aujourd'hui au faso sebrane wam de zugu runda yibeura te tandis un puit ne yamba paraba arapa yampa la télévision a get ba Savane FM kelar de ba frangil kapi et de pink benead suno benead yamle o benead et yampa yitime darba yemre ti runda yasa wa darbud frangili tenen tout temps arzum et de pamda la gizida Boubacar Sinaba san kin ro rapport a puit ne tondo tarso la yel bundi runda lagi Zida Boubacar Sinaba yel bunda tal ton nan ken yene et de gondare la roi pamba et là metti il y a ne convoking à titre qui était sur rapport hein d'attention yam ti net fangil pas mais rumustikanga ninga zaka ti song da me atalasion fu di atalasion yoronde a hanson sama na fangil ya sambe ne yamba a kornda yamba nkiti yam wakile yibi ba pas des poissons ti voyez pendant des quand levantor da tito yisa dans la vie song na zinda ne yamba len convoking ya pulumbila o pakka be ti runde yibe o raton dans taliam to pa malagi Zida Boubacar Sinaba abiel bunda abiel tondo ti nebni si ya yam wokramba obli ko development on la ramne GMC bale wan 4 gilli obiya ba bring da tawli ti hen vuib ne bamba ya on wa pour le ya un pôle aw bam ya ba tore ya wokramba ate ne be ne te bam sa gomda me ne han watti wakati ni ngapki de mente bam gombum ni ngawai asida ate bam yama han li kanti ya jininga ne bataba ya ba payemre ni bam na map santo la mena andamba GMC bitam tiya gaye azar azuga kabe ya gaye ngwam na tarahiyam aha bal fo hon wa ne bum ni nga nebni hon gubu fo pa ne bon kange yam nan jini taba tian sobe zo bum ya wokan yiriamba ne wat yin ne bum ni nga yampane yam hijo yampane wol ma yita taba la wana man ne ba yama wol mi taba ni ho an to wol ni yam ta yida taba fonta la men na gamsa bale ye ganara taba aha ba ne ba ngom ya ne patien no te gombam bebe ne ya wuto ugo wani to ni kiyema yemre yelle awaka to ne bara de kala wa ganga la to hen ni sabe runda elem to wakat na wajindi ne ba ko du windi la yongo tiriba pasiaka debe ko tshongo la sipalo tiriba kasiaka debe ya ven runda ne ba tiya ganga sipalo na ko wana yam ba fo ne da batum dar fa bali ne yongo menga ne ba batum yongo pinda ko ba ko yongo ya windi la ko ada atiri ba siaka ba la ma hawa ton tum da yongo tum windi ga tikete ya gwa ikelen ba ya shimo ya sanwo pa loko ba aha ma wakat ni bam huwa ngwam da ti bam barakabe ko pa ya don ba ha go mo ti nina wa to kon shekala ri bon koneda la kulun ti gan ko ne be to wa ya shiri ga ya na mo sa pana yusum meng nan ya kon ko afwan ya kujine runda shekanda bariya amba bariya te fanya kandi ya fo shekala kulun amma da ligrin na wa biangi ga ba kulun ti gan ko wana ri ya shi na kujini o menandi aywa yawa ya yel bunda la woto alagi passa ton taso runda yibe windiga ton de politicien ba problème ça abtala arjaka wo son problème nanti chakden la problème ça pidisugo bamba son rapport wa oui problème ça pas pidinga bam son rapport wa oui politicien ba wanam lokabla ne polonga polong yal mo yo lo mongo ba ne polong pitsugo mongo ba zinkanga bi hem pitisi la son rapport wa pa abun pointara wa wila kadisi quoi wa zama soka am tin ti zama kan jama yo ko tab soka be men ne dembe be ya shoma ya auto
empire den politicien ba som pidi do polum sab segda mo bela du paka ya auto bala buda pa wa be absolu la ampa pidi do polum na ya bu ro mika manam lo qabla nere am polume do ra pidi ci mo ro polum bu ko la pidi bilifu bam tum da ya auto ne ha kamire be hora kyangbe bo tum da ton tum da ra kyangbe rende op anio ya shoma ya wanam shong op tumni to kom piti dom sam piti ni men pa ni de ya tum na men na ken men mi mbata kana mana ya to so ye pa ni la kala wa sam dam dia ni la ndi kdo en kala ba ya veto kom la ba ha ba am puyi wa te kila za ameti o to nu fe ti han kala de ba ka fo ya auto rende bam ti bang bala ti politicien ba wanam loko bla ne boy ne pulum yalango pulum ti sheke voilà la leben to mong ba ne pulum pitsu ton ti fo pulum fa bi be ton rom pizza net ba yi mol kabe so kan te mande ya fo ni wa ya kan pidis kenre la bas kenre bi la za ne benzare ti aba me model la auto ne sa mi gam de auto la payele ina un kengamen to rombol et de grand savant si ya confo kinga tawakil bilfu ti de gese aywa benere ti il pam tene yibe oro ça va ajouter un quoi ça ya kateka ya yagare som passe ba jout me ko is bébé la il y en a ça va jout titoni ameti yam rokoma la ya yalang la yam ya haba yemul ay ka yala ka do yalang ya un sadam wote maslong la yalang la fo handa tin chen wa pa yalang ya sukole be ya so ko so ka men la bo jengda abana zakania ya haba complemento Luis tuum tauli tia tuum kasanga la lebe azir meziga onda taadam te la yelkaye na kelen kin be bala no kyanga de ko isa ta enda pulum ne ba bum ninga ya sida na puza abala sakande ne pongo banziba bale ya parti kasang ning humbe na ma wa tawre la fandi ka bamandusa woto bala tayele meti president rock lor pore salih jallo lor pore simo kompa lor pore ya bamba ya nin kasang ya parti wa sandora president et du parti wa roma tek wa ta auto president la ma sonda ko ya woto abala sakande ya congrès en lora un paraculi me zaman di masa da mi akopto na I parti o tawre nan lere asimo kompawre nende el pour la ne pango la de lam kelen tin bala ma ha samana le ba uso bala bon ambe banko ya banken tumda am da piu da mende red non c'est abalawa raba hay la ma ha wa yibe le député mais non ha to kon double le ba yibi raba hay ba de to bolle ba président de l'Assemblée nationale mais le palais rat noir ha pa boura ay kay yo kon la mo sa halle ba pugul sey yiba yo ko mo yibi mo la nan dia raba hay am ne bala ko samba hiya ma ay kenu ta pa wonda ya wala sammi ayo atara mam sammi ay wala na kelen be dabe on pour na yitiga ci mo compound te bigele bale ni sal burkina pa piti sampa mik ta pizza pulumda han pa pizza fo han pa pidi do pulumde o burkina pa pidi bum pawre mam gom da pawala handi kan gom radio ramba pour un gom tine ba wuma mam menga woto ne sohne rawabi ta gome 2015 obiyele mam nan linga ne ba ne ba tedam te ton han démission CDP wa ya namba winga ya ton hon ko na minga la ar vote ning hu wata 2015 mpana yi candidate an to ma menga lam to ra
Han gom yengam pamire 2015 a payi candidat pizza polonga pizza gom kan 2019 awa saban kade wa man sonsra kelen tuman biro na pusma ale le koma ad vote ning ho watawa na mana ne ba lingri 2020 pana yi candidat voilà la linkan pa seke bal mam juru no tum da en tan ket mam nugo tum da tamba halam lo ba politique ya rok le bon wa pam nama ne jujen kre nan tumare la ham pam nama sa kongre ning hum pokota wa mam nan ba politique yi mam diro kala to to am tende mi pizza ma ye zama o paye candidat abi tabna mo mit na bale bo na mo ma me na bru me obleve on ba ha parti wa option pulum toto yaut den ji ko nga bati hampanon swamba be bang ta tinga wo me pete ten gomda pete no ngani ne pa ne de la date lo vanie be kabote yap tum da menga la date lo vanie ya to mi ngo mero yet ne ba ye wa obizin wa do meri wa a welga meng ne me damba taba pipi op tumo wale nepson por fonction publique on fo na yikin 5 heures ibe o 5 heures te mi kata be biro pawda hambe me son rapport pawda wiso ya yemre le man tonte wa do yilim da ya yin julayka julay hambe zininga polihram ne ban tawati yembe tawti polihram ba poda hata tulik polihram har shin fa den refa paitit no ngala me ba tonde mi pira la kat ne sanda suipa no ma ti tonda tan fara hambe be rundo handa ter pira soma yeme man ti yido to ne ya woto bem kabe wa bem kabe de tona photographe namba fo ya ne fu ni nga handi ke ren yiti ya woto ni fu pe le te mi ko photo fu pe ani fu sabele ya tumda la ton dik de wuli gidon kay babumba to pa ne ta menga la de pira pa nanti bon bumbu kaba voilà den si konga ere nata ban pu bo ngana jini go retret songo ba retret santi no mi da fonyo ro na ye wok to hin heta lafi ila retret songa retret ti lafi kabe e pa je mese ya woto den ton ko bu mu ko be ya woto ni ligi la paratala no amenga pa ligi do ram parat ligi den ra ti konya ligi di parati abarate da san da pa ligi ya do ata pam la vi ba ti ndar bili wa handa gum kwa ya da ma ko da da te ngo ya habane ni la mi hamne ngo ina ke tambe tum zugo ya woto la aywa renda ya pipiti na wale ba wa congrès zugo ndi ko ni si ibe fa gille am poine yam palace television à la radio à quelle radba na get ba fa gil kapi tonda gomda de sabati o sokane ti shanke ramba la Burkina Faso entrepreneur ning son wilan to yidwa yo Thomas Jins wiso wenge abete pe so man sa la fa gilli e bomaf Thomas Thomas lome ti kagar jini bene tawtere watu wamda zuga na manaka gomda yembir bilfu rewala watu wamda zuga bari wane tu wamda koy la gom kan hindeng tawr mo hatiya yembe ne ba zugun da ma yiba enti da wayin zugla rewala ngana tu wane tu wamda zugu kibala ma ngome sing ne rabiti amum kibaram sura yino bal ne ma yikon gulos Facebook zugo eta e bo ma mana kal to sura yino am sura yino ada sin na me yelo am sura yino avon rewa ba wanda man la tan wolo nyora akid dem to nyokko e saramba ko ne bizile ma te wanda am yak bam nyo ya wolo ma wa tong fo te fo leba nyo wok saba ba fa ko ne tan pa kini hijilim na wanda am boda fo yo ma shore oto ndi pa hin so ba
mi ti azu no la rawa pa ha yo to ni la mi tum sungra yi no ko bale yi kam yang ni ga fa ti boala ya go la tum go tum ko di wala gabon la fu ya boal wala ya go mame ti yellen ketenga go mame to woto mane mi la ya suno yam go masaba ya kibano de ne da bi ga ob zaman gom la ton nan kela zaman yi dimase ne dima ha fa tuma me bi mi giliga me santé kasanga ten yo son bonti palimine lome je me kilo kwa bala zakka ba man manaka sura ina bi giliga me ngehe la tontum na tasa so me la rabo ina ndenge en toksa ton santé o giliga ha yitoto ilo or pore ba menga le ba giliga sa wa ken bureau en zaman di masa awe abo kon ko ise ti kiba kit barike bonte interview la ko isa pour yini na sandre ne ta alfon ho draw na le bon wa azuru ne more bidden ken bo so me la rabo ti ton gest santé o zugu ya bon tum na tun bene togo sol moi sura hambe na tinga lomeni kpalime sukan ebo maftum no ra tor soba termana kaseto ni tuma hanken toto o winiga me ti tum na ya puso konse ti kel puso kamosa amahmudu bonkungu o gilga men nange heptore tuma hanken da soma o paba ziba yemre la bwanti winiga me ti tum na ken na wabam data yarenda to brik pierre tas tumtumba c'est un technique bonti akepe wa porin bene ya nimbui da menga suno ran terrain yid ebo maftum no ra tor soba umuni ti nimbui da suno ra ya tum na hanken tol te handa ta fa pida bale péage zinigam lebre ba mosa anti yida parba o be tum zug mosa bale so tor ba kenda wakat fa mosa ebo maftum no ra tor soba lebe ya kayam nten kompuli wala parba ya rena to hingiligi nange stoma woto noa obtieren yalsa parba hantum zini bon ob son haneba ob kenga pelse la biele ti songre ning himbe fab na songo blame na eto kelen ken ne tum na tori ya zabro wakata yob sasa la ebo maftum no ra tor soba mahmudu bonkungu giligira na ansa reto be baskat bagbe solmu ayo dende ya santé o zugula woto ne santé o giligra singa sibra baba zaman di masa voilà dende fin le pon wa ki bureau zaman di masa ki bakit pana pen qabla me pam venam ne tumna sen kyanga kende ninga la alfon hodra wona le bon di kala ne more bali français mi ki bakit ban pa ton savan balam bebe ni trois journalistes trois télévision nationale via Wushko la tonde nengoa na le bala ne more ti ikelo. Après une semaine consacrée donc à la visite des chantiers Lomé Fabimé. Rahma pe logre pori esende kwa kato to nangilinge tuma ya so ya me tumde so ning sin yita Lomé ande palimeo to gotenga pon kana amika me ti tuma kenda sombo sida ne muida sunu men ya nongo ton groupe ibo maf me e tum beda point ya tum pakre yeme lawotone ya tum ti ne muida sunu ya nongo ti ya sida ton serdan tuma mete go nema pire la ne muida sunu sa ya nongo nye yida den kita mete ton tum na rasan be tum na point ile ma mawda mete tum na me bidara nama ne muida ren mam singilinge tum na ya mammi kamet ne ni mam sen ning tap tom na ya sura konta la ningra sida gelab sangilan ta mama aya sombo ren koy am san nanges wiligdam ti na kenda wala san sekdi la bi bang te groupe ibo mafa bi zinga fa afrika point a winik sen lutin temeni sen sara hampanit som sin ya we kuyere ton bi ne ya wala afrika sabla zamana winik sen lutin tema wo so point groupe ibo mafa bi antum ne lemi ya temenisme sin ya kagara sara se nit somma wala Côte d'Ivoire Guinée ton bibene kala kabala idnazina Khartoum sin ya Soudan solmoa ya Afrique sabla zamana woni sem puku de sen bene ton nan tom ninga ya suru golem hanta kilomètre ko so poy la groupe ibou maf pamri
nan to nin kontali san nan gilga nen ligdi ayikda hanta milliard anu si ya dollar ligdi tit san nan di kané ton sifo ligdi ya milliard ko kateka to mama fa gilli aya to mpaka nen tondo ti groupe iboma fa hande tomne sam pak ton ya ton maw ti tom na yisombo les jours ndame ton elementara nuktik se woso monter contrat ramma ne tema kinri afrika pokane afrique ni sabla zabana woni sen lutin la tenga suka iboma fsika duka me te mam kinr pousin ti contrat ni ton sam pa ma i ton ya tomna bale zoen tara bangri e sen tom zinza taba ki de ton bebe tom runda wa sakdame fa yaren so tamam dat kane kel amberiam ndiki mikro anti mama nambol groupe ibo maften tum ma fangil kepi top soglo menga ti tum bed nan kita tawri on pu da yam baraka lam lema on ko groupe ibo mafa nimbuida top to ron kel tali sukilam o basa yam ti bale groupe ibo mafa ton mikda me wida mi ya wosro rodo ya wosro ton tum na point la nyam newaya yela meti ya wabsen yitti kon video amana bore mdata men wuliti ton hantar banga ninga ton hampak tondo ya tumna nan ken wala san serdi ya mimeti tira a santar bisi ti bisa bi pana vi neba tan lob tira te bale bata bisandi ren ya wafa ya bumsa an kenga ton gin ti de mawon tomti sombo apa linga nan tondo ti neba sam min wita ton sindika ning zugunwa ya ton to me ti tum na yisombo la ha ne mam mbuli gida me mpira da wende mtara lafi mim ti lafi wa me ya wenda kotti ren fo santa lafi ten tum na te kan sa pour wen baraka am posi la baraka à mon niveau je ne fais que les remercier et louer sa puissance parce que je bénéficie de lui la santé. Benere ti ifa yame ni fne pa baran yeti da zame atum sigin keten tumne bon hado wenne Burkina ken tawle Afrique ken tawle balam yeti gomda singrem yeti mam hum kibara ne ba yeta kimwa sura yi no ti vai mamne bahta ya talata dare fa yeta bumu zabde asan yi a kengda atum jigi leba sida tina wa darem shi bo ala la me te ana kitam talata nyandam lan kitam te shila wari kuma wa talata dare sida be lome mam shidi i talata dar kan kenge ti sonhoro ben ta zabre shila wari kuma mo sikane ada sila kan ken no takasi ay ba wo men ya ton kwa ba oh men dare ya ka to ton gom ne da telefon na dar fa ne ha yik bale ya kimi wa tamé tam sura no ba ti bon wana manda ton wolo ne yore zuberamba on ko da ne bizilma wa wana myak zuberamba yuma wa pa ha so ba yuma on ra yu ko pa bum ning ya vena bala adam bi hindo bu de fa ana wa yi duniya la hana pa yi duniya pa to kan yi pakat ne yamwe lo ali pa yamo pa yamo wane alora me pa yamo na lo ne samta lo ti ya wa hale ya ko nga wa yi me nga ngoma anlio ka sokra zona lisan so ka ne ne ba lo beti hebisa yel kabe yenti ti ha wa terbisi ti kangla ne ba lo ba de yida ti kwayenga ya uto dinu wi de kala no to ka pazalam ya wana mun lo ko ba mamela ne ba wi ti la bronton ne bam ne ay bam pari ka ti zulayer ne be voilà aha awayel hen shaqad ba awayel hen shaqad ko den de tawtirwa bangati octobre kiugo pipi labana sin contournement wa panda yal sa hani be yinga bale sa ha wa iknip soma sora mana ko pasakade ne sin ni uta bra yal hatumda la sa ha nyobo to octobre kiugo pipi
la bana shing la pulma me te bam ha shing ena sa dam bon te salera bam pana ngada manare la ba tumna ko Burkina Faso nam kontonuma kasanga shin ta patar makanta ya mankane fa sanje kontonuma me ya bayi nongolum tum la pantuma bangate gouvernement pa ko ligidi ya bam men yak ligidi man tumda la samla ni gouvernement hana wa yawa kongoro mbebere ete otoma a perte tumda ya mbonte perte rana gese a man perte pour moi ayida wa milliard ko basta la miare la mane bale net kabe na sara kabe be hna yikna tido watum mbote a perte an ko yame la bam sakane bayire nongol minga hanle dik mam so bilfu neba pon to kon yikcha sura zuwa ya gouvernement to kon yawa objiniga commission to mande te la commission hana propos yam ligidi ya wa moto ko kay pa proposition e abale fo jiniga raba ligida ne fo man tum ning jiniga pour on sans et tuna kon fo on patare mitri ya wa moto re ya ni yi woto de la jinsanda ne psane to pana yiki yeme nga ya ka men ton ko ba te yi do gouvernement en propos de brama men tira jiniga yemre o bin yikne da yemre a men karandola mana atum jini ti ashoma de leader pale be yeme nga ya ka million pila nu ete kwa ta pa mana tumda la kit man fora han kwa han kenji palo voilà la kilomètre yo point nankete ti a neb zagnat sam bebe bam da ma gouvernement nan pa yawbe la pulmam ta han yik tumda octobre kiugo pipiwa ana modo ka meta ne bam da ma je metaba ta ba bum ni nan ko bon ko ba ta bi ki ta pa ma ba tumda ko Burkina Faso ramba dende e mi tienen to roto han pa man ne red na ngoma me man ne dam me mane sugoti to hore me to ne ba mi pa man ne te ton to aro ina man ne be man sugoti te to me to quoi la serra auto ne na posa la gi zida boka sina barti kanga la ke lam kosma nam to na wogol a monsieur Bonkungu yoron kodo la wog Burkina Faso ko amba fa guinea sukine ba wen yam te duni dare ya wotone ina kenga tawre ti ton seconde tourne de l'Europe pour Cannes. Casa di Show. Yam te la ton boy jugo Casa di Show. Avet yam dado. Bueno qua Casa di la per halenti tare. Rara ti suno. De Casa di Show to rai. Casa di Show. Ti a son son ninga fambo ti sirvi giri wa. Labratin mantienre. Son son singo ta autone. Son sera gette baya wusgo anduna po sampaye ne Burkina kane temsa taba entida na sa temsa gette la soma ale tem yakrara na yi octobre ki gora sampiga Jean-Pierre Gengane wa na mane mbote Casa di Show ata Casa di ne asolance pour ndamba Casa di ramba nepto son fa yo evna wajinde be man na sadam bonti an live direct yam gese den abadi ya soso waro bona soso ma donne bona soso pusa bari ya soso pusa na to tondo so kala ya toto ya auto la nimle ni sintende ba benera la gisi da boka sidna ba ti Casa di Show ya pipi limole ton na mane ti neba ton ya Casa di ne son tasa a Casa di ne basem yam na ba tirale ya na ba tirale son neba a Casa di ne Salmat Bali a Casa di ne Pele Smole a Casa di ne Mketahre fa gilli na yi direct
Jean-Pierre Gengane ti yam jin ta kaza di fayade bamba lek ta kaza di fayade ti win en direct ren tumna ya gomnot saba aba ba ne da la papa de me fagi na pide me ren ya monsieur Oubdas ya Nord Parfum PDG wa ya tumda taur saba Nord Parfum PDG me la miti Burkina Faso kombi ba soka san nam puk du wa wat san digitaw to tuma ligitaw na Nord Parfum taur saba monsieur Oubda lagma bene ren tum ha wa ya woto bam ning da nugu paton la tali na yelen ti yare ti Burkina Faso ko da la yel wi so ton manra ren kite ti bam sak lui tum da tawre la société o me le a partenaire naya atomda ateti argile santé wa nora naya atomda leban pa zikanga ya busum wa passer na ba ligidi liuli wa sigida sabajak ko passer na ba ligidi ya busum wa yala voilà busum wa yala na voilà o to bala exactement busum wa yala na kuzida ya wa passer na ba ligida bamba na yitumda bayan kadra ren ob sogla me ob ninga zilemde kala be wala yitarna wa pama blame to bli ko koyese la bam hungudi anto kon tasiamba la lebe wilga me ha ti partenaire dam ni sendat be ya tumna kolum sa pakam Hôtel du Nord, j'ai comme nous, il était bambé tourne de pour un et de pas comme la miti partenaire d'ambataba n'a les mots pour qu'on passe et les casa di showa Jean-Pierre Gengane pendant ton razamawe neba non a boom here soma ton le bamba tout ça rim de an ba yibu paraba yela san ya totoli to tourne de tarpanga ya bib sa wadro si yit san bwang serat garam tengo intar peria la mitum na yersil sangilik dunu fa wa an leben pas bi pugula so bon ta mistania sen nambe tumda suya jugu ase pugula jugu bamna wala me ti rema tal panga ren rema ayaw kiwa j'aime savoir que le Kobana c'est Kobana ha me pour hein leben le yong Nord Parfum en cointi Jean Coulé to rada mo rada manadi nore ti tumda ya son yam da sigaren de karo de Jean-Pierre Gengane ton da raten de yam dat be akaza zile am panande ay akaza di menga yel ton ti de bahbene ti rata même penarne ba wisoro ti ne ba bang ye nan tum ninga la na yel ne ba bang akaza di tumda idna ya kazeli nkoya runde yibe ora te assurance wada hambe tumda tawra sokobla men na ngese bamne basam yam na ba terre sokobla men na ngese yam nandik maçon tawa me yam do tawa to ndu yingra foron lui pon yiki ti yam tipa sa ne yamba tip dambi mi pa tip de kel tumda de la runta bu mayemne ban na satenga Amerika menga ne ben yit eta haram jutun lita wa mam men tara tiene yiton wa nyaila no eton mam ngomna wodo tenga puka mam nya hotel yemre ngwa meteya te ne da liwe la gilina ma normal we ka gilina ni ya rada ye ya gilina ya be to sado to la ne da ba handu yemwa bona ina ya akata de travail asanwa tum jugutanta yuloya asampo berere penki mengwe ton nan gomna yaade gomna tan pokro be henki mengwe la hanki fo mana yedam tino ne da wayin tum ni kilo ka paka ma mam tatum ya na ba mam tan gomde ti na kinga tori datu wuli gam ya nyam gomna men ka tan ki gomna man normal ko ma somba ya mam to hayam kay premier ya neb men woto kata tido tum ni ne ya ken ba ya mason handi marsiwa rotire ka hanan tan dolon tu bapi ya sam peme he luwa he sewa jitu watan du yaka est-ce que ban katar bum ko fin he poten indi kala me man bon songola ni ya ha pa marché wa ata tikan luwa hotira wata woto ndodol yodo larme yi pabi le al ha wa zon ka ka vikundwe rekitam yele na la ba sami kam tia yem pagada tum da kenken am patunya soyla yella ham pa mawaya ni sala adam bi ne to waya yam paton banga kongre ziga atudugre ziga mbawa menga mam yele ambal kwa mam teka ye on na sa mam programme
non ya ta motim na ko le micro program ma na sama boy mam han votam li dan na mem tuwa ti fo kebe ndu li bon vigi tin lui yetam de pa li mam je fo yelle mam te ka dira mi le mam ham kan tam da yolum mam menga na li bon gula sebri on kito wa yo kana ba ta kwa kan kom sera tibu ta yoli gida ma peta on biwa ito mi Kazadi show. Masoni wana temia Kazadi rova. Amora on va tirer à tes chances. La mare ba ni ko. Ah, ça me fait ça. Não, não pode nem calma. Vale mo chama vamos por cá. Vamos chama. Aí va. Então tô na bate que c'est bon. Là que c'est bon. Neba sorti ya octobre qui ou là sem piga dimanche d'aller. Là na yaka Kazadi Jean-Pierre Gengane. En live. En live en direct. T'as tout envoyé une guiche de. Là ça va hier. Sawan media here yam pal hinga comme mana direct télé wa ouais dam sacre pole ina sur la lamte nem ni ba to wa ba fa ya le men kiti dati patine dans ba yiso voilà patine dans ba yiso balena yina fa neba san tunugien pour un dunu wa fa gina pa câble parce que Kazadi hanan jin direct dunu wa kazi mpananga Kazadi tu es sponsor dans mo devant quelle la boîte auto le forum song non combat aywa na posa la gizida boka sidna barka tidna tala taban toronkin de saba pour un ou en 4 kanga ti torsame ya congrès ayibe saba c'est ya tik dum congrès la MPP rambassan un sorla qui t'a mettre chez torsa la même mona la main qui va quitter la réunion torsa main ti tikra n'entend rien mais la c'est grande main ayi septembre qui ou là son piscina na c'est piscina nous la piscina la yobe son wa n'entend pas ça le baroninga bureau politique à parlant Alassane Bala Sakande la bien quand lui tombe da taule tonandera simo comme paule zinga la version de kwaira bien la mettre bam da tonton yeda ya wumtaba ya suguri et ton jindi ade Evaris Ouedraogo ne Christophe Ouedraogo bamba nzindi bene yikase to titonandika ampuine yamba viniga meti dimanche adale zabre ya septembre kiu rasum pisi la yoba dar zabre zamawa rea zama kasanga ya tabisi zama anda pidi sa ya ne palais des sports waga 2000 et la meti ya congrès wa abasar dare la renda tikra abasar dare bra je ko abgombulla en winigdenti ya toron kengam paspanga MPP menga pampang pasro Burkina Faso sen lebram be sugune menga en leba nta daudo la met zamana ti kenga tawle yawa an yebo gom juga abson puine taba renda kelen tunga bene ngoma la winigi ti tongon kenwa renda fo zien ko nugu winigi vendra ti fo ya Burkina ratieti fo ya la fagile ya fasi ratienti yo ko ba gunsa wisro ti ne bara ken yale ti idbe wankat ninga si ya yo ko wankat si ya toro nedo la chance tanken rorayen ya zamada doro bumba fangile ya fasi suno bebene sanget neba nini sidi mimiti ya pati kasan tikri la santo motono kombiba sonra ya jembala winigdenti ya pemes palra la son fugudi san ya ne MPP a parti wa pora leba winigam me yasa te barda pebda me bonti vous la ramba hati jinzanga ya fain et la measti abrika au parleur beda aningi ti bamme sensit kudugni o mimbala ti rora sensit pidne zamaninga la ram ning nukudawa aya tigdare ramde lawotone et la menti koisa rikrame an lobade yelbuna an kontaba koy ni si a parti o wor koisi atawdam koisi rafangil rikrame to loramba wa podium kien nderala poron na ilam pam walere wintora si yitum parti wa napal sa sana wa zombene au bureau politique ne batom to nyaba la bangba te la wotone wankata taba
weme a simo kompauli sin ya parti wa president wa ne pour namba ken roga pour roga yikin shofa me yikin winga me roga yikame an tolerance limiti to mimiti wankata tame ti espoir ro kasinga anan pam ko hinisi sina yi biro palga azinigal koise yela metobre ngi yansame na yile parti wa tab kawra yile ren ne tusa tan la ko ba nuwa sin yi por me pihna la nuwa fagili wala mataba na sidili yil kanga ren logor pore abjinda men karam seba sin ya la podam hu wini gab to ma sin to man to ngana to to a abri karenda la bkel ndi koise nam per president di faso an kemesba la wini ab sur so nom ne go ne rasant ni de panga ne to ni sa fagili yela meti ren logor pore bureau yitga anan konole ti bureau kinera wa la nananda ya bureau yitga president asimo kompauli anandi kwaer zikanga winiga me bamba sursi ya noro ne tomda son tom toto la ko isa pour un wa rodra mer kodra abside jenka ko ise na winigi bamba patiwa si ya nama parti la santum tom nisi man kugudu biga lebe ya pasteur biga ya wentuna sina winiga bam hezin Dijon ya fana tenga yemle bamne MPP pipi president ratita rokma Christian Kaboli si ya tenga na runda wa option sin neta bene antome la lebon wa kebayira na larme antome na salif jallo la bamba simo kompauli la rokma Christian Kaboli lebon kula hal poron otone anama nekla tiere an winigi tomda hantiusi totoninga sa ya na simo kompauli wankatame ti bamba namba so biga en kombi bisi yid bamba to be la meti ya orsan vui alik da tango en pas tango ren ya ren kite te bam winigde bam tumame parti wa yala ro wenge ob tumame na yelen ti parti wa pam panga bam datame ti parti wa kelen ken otone ren runda oblika bamba man parti wa wawr ba mbonti president d'honneur rewa kitame te bam winigde top suria no bamba ob yita ne yambanam yit ne burkindi yit ne tilam yit ne sur su mari ne tumni subsen tuma fagili yita tibam ya tienda ya sida ya pasteur biga ya sida la apôtre Paul tontomda Paul razengul hasebron ko Timothée yetia adi ntembiga mam toma tomda mam zaba zabana mam mawa mawr ninga sinda shagadne mawna tomda seme mam kenda seme mosa mam na yan seme mam politika yam yakr wankat ganga yela meti ane wawle la sunoro lam nan kenga mbaw jinga an voce lam tonta se politika pour am kenga da pelsi lambos de wenta nyarba to tomda isoma simo kompauli bonda me te net fa gili kensa menga to to ya stab koisi ngom ne taba labra partabi labra sam tabi labra wel tabi ab gome na yil manre antigimi en yalre am passe winiga meti wankat kenga ya MPP wa napala ando Alassane Bala Sakandi Rika Sato abiye la meti bamba abad kelarame abnan kelarame abkete silbe kelar pour winiga meti congrès ayibe sabasmana ya MPP pango pabumba to ya MPP nafol zugu la hantoron yansa winiga meyasa te bam hande net ninga ye nin kasanga inketi ya nin kasanga bam zinda polen jamsi bam ketin be polen nam pour les gens sont passés bala sakande lebon winiga me yasa te bam ne tabi ni se ban lam ta ban ga nan kengne tum da tawna bam ta da hakik to nam sakar pole tum da nan kenga me anayi soma sa ya ne MPP président jules wisrobe ndatele mesro
la wẽnnaam sakr poorem sã n ga tab nusi b na n tõog n demsa fãa gilli sẽn yaa yãgb n tog n yeeda yaa b pẽneg nebã taab n paase n kõ sugr n paase n ga tab nus n paase n keng taab pels n paase sẽn na yɛlẽ tɩ welgr mugnug ra tol n zĩndi bãmb ne taab sok ye yã wã a yaa tʋʋmd sẽn wilgde tɩ bãmb sõmba tʋma ba-biir pʋgẽ saam-biir pʋgẽ zems n taar pʋgẽ n dɩk nakẽnd ninga sẽn yaa sẽn sõmba naf bãmba wã nakẽndrã n luis taoore la wilgame tɩ kɩba kɩta sẽn wa n tʋg n gom-gom ka yã fãa gill n sa b lebg n waame n na n kelge MPP na yitgã a koɛɛga kɩba kɩtba sẽn sõs neba a sɩmo kõn-paoor yeelame yam sũur yaa noogo mam zã a parti kãngã MPP parti wa hal n wa tãag rũndã m kengda biro paalga pɛlga tɩ b kẽngde tʋʋmda taoore m datame n yeelba tɩ MPP wã a pa zĩig ninga sẽn yaa wilg n wa solg zĩig ye ayo yãmb sã n tara koes ne sãri wã bɩ y bãng tɩ y sã n kẽ beene a pukra daar sã n tar sã n puk yɩ na n tɩ lekame pa nedbã a yen sẽn tõe n yetɩ m wa n kẽ parti wã pʋgẽ na n zoe n solge ne yɛl-kẽerem da maane n pa rat tɩ b bãng ye rẽ pa sakd ye vẽeneg pʋgẽ bala ned fãa gilli tõnd pa teesd neda tõnd pa ningd nedbã a yen taale tõnd yetame tɩ d fãa yaa pʋ-tẽer bɛɛgdba d beerẽ zugu la nedbã a yembre pa tõe n wa solg MPP wã pʋgẽ mam menga sẽn gom ne yãmba bee nakẽnd pãng pʋgẽ sã rɩs n bool maam daare adem sẽn yik n ta n na n kelge bale mam yaa tẽngã biiga wa nebã taabã sã rɩ raab sã n be mam zugu yaa tɩ la tɩ mam to lek rẽnd a sɩmo kõn-paoore gomda la woto la bala sakãnd yeelame tɩ bõe d kẽng n tʋg n sõng neb tɩ b koos b teedo la d waabo wingame tɩ a bala sakãnde na n dɩka koɛɛg wãnkat kãngã kɩba kɩtba taoore b yeelame yaa kõe mam sore kõe mam sore tɩ n pẽge tõnd waoor président wã président sɩmo kõn-paoore la m pʋʋsa barka la m pʋʋs yãmba tabiisã fãa gill sẽn wa n maan b kõngrɛ wã barka ne yãmb sẽn dɩk y sɩd n kõ maamã neda a bala yeelame tɩ m tara tẽebo tɩ tõnd tʋʋmdã tʋʋm ning yãmb sẽn dɩk n kõ tõndã d na n tɩ sika la ne laafɩ tõnd pa na n kongẽ tɩ bale b sẽn wa na n dɩk tʋʋmdã n kõ tõndã yaa nin-kãseng n dɩk tʋʋmdã n kõ tõndo nin-kãsengã pa kõ tõnd tʋʋmda la a targ ye a kõ tõnd tʋʋmda la a kõ tõnda na wã tɩ d reeg n kẽn n paas n maneg tʋʋm kãngã tɩ tõnd dee bãmb karsã n paas tõnd karsã bãng tɩ yãmb sã n wa wʋm tɩ ned n kẽnd ne na wã naas n le tʋg n lʋɩ rẽnd yaa yell n be be rẽnd bureau exécutif nationalã bureau politique sẽn lagm n be ne maamã n leb n paas neb nins sẽn yaa MPP nongdbã fãa gilli yaa tɩ y bãngẽ tɩ mam kɩsa sɩda tɩ n na n tʋma yel-soalmã wingame tɩ a Roger Nakulma sẽn yaa bureau politique neda cardio section wã rɩka koɛɛga bãmb yeelame tɩ mam tagsg wãnkat kãngã la mam pʋʋs m teesa tabiiga sɩmo kõn-paoore b wʋmame b yam weka fasɩ sẽn kẽ ne basɛrd naam hakɩɩka sẽn yaa saba neb sẽn sak n dɩk tʋʋmdã n na n kõ kom-bɩɩbã mam pẽgdame la mam wilgdame sũ-noogre zĩ-kãngã m datame n leb n pẽg neb nins wa n maan b kõngrã wã fãa gilli ne tʋʋm-sõng ning b sẽn tʋma la leb n wilgi tɩ tʋʋmda sɩd yɩ sõma le wilgdame yasa tɩ n boonda presda paa la bala sakãnde tɩ a yẽ menga miime t'a yɩ sul-kãngã pʋgẽ a yaa sulla biiga a yaa rʋʋga biiga rẽnd zĩ-kãngã b yɩ ned ninga sẽn na tʋme n kɩs kaseto tɩ b sɩd segda ne zĩ-kãngã rẽnd yã wã am kɩsa hakɩɩka tɩ sẽn wat poorẽ na n yɩ neere vẽenem pʋgẽ yeelame tɩ bãmb gomda poore seb gondbã tog n dɩka biru paallã na n wilg tõnd presdã wã MPP yaa bala sakãnde premier vice président wã sẽn pʋgda wa yaa kelma sawadgo sẽn pʋgda a kelma sawadgã yɩɩm sab zĩigẽ yaa saalb tẽm toore
san pogd bãmba tãab sab zĩigẽ yaa a Laurence Marshal Ilbudo Marshal sã n yaa ne naasẽ sa presdã wã yaa Stanislas Waro nu sa presdã wã yaa Moussa Boli secrétaire sẽn geta soagla yelle yaa Olo Anissé Poda secrétaire sẽn geta Kahamba yelle yaa Apol Ismaël Wedraogo secrétaire sẽn geta pagba yelle yaa Élysée Tombiano wingame tɩ secrétaire sẽn geta sõng-sõng taaba yelle admisa vɩneerã yaa Florence Bewende secrétaire sẽn geta secrétaire structure tʋʋmdã ya wɛɛngẽ yaa Ludovic Bationo secrétaire sẽn geta kombiiba yelle yaa Bachir Wedraogo secrétaire sẽn geta kodemda yelle yaa Emmanuel Kuela sã n yaa ne bureau politique national wingame tɩ sẽn geta yĩ-wɩsgrã yelle yeelame tɩ yaa Daouda Azupiu sẽn leb n geta sã n yaa ne tõnd tẽngã yõ-koglg wɛɛngẽ yaa Jean-Claude Loari ned ninga sẽn na n gesa sã n yaa ne kom-bõonegã yelle kɩds-kɩdsã yẽnda yaa Alors Zongo ned ninga sẽn na n kell n gesa tõnd tẽn-bõonegã yidgr wɛɛngẽ yaa a Modeste Yerbãngã sẽn na n leb n gesa tõnd gado tẽensã yidgr wɛɛngẽ yaa Maxime Kone sẽn na n gesa koomã yelle yaa Sabne Kwanda sẽn na n gesa koorã wã yelle yaa Useni Tambura sẽn na n gesa rota meeb la soɛɛ meeb yelle yaa a Simeon Sawadgo sẽn na n gesa industrie wã yelle yaa Ousmane Nakro sẽn na n leb n gesa arzɛka yidgr wɛɛngẽ yaa Paul Kaba Tieba sẽn na n gesa koamba wubr wɛɛngẽ yaa Valérie Rwamba sẽn na n gesa bãngrbã wã wɛɛngẽ yeelame tɩ yaa Nicolas Meda sẽn na n gesa weoogã koglgo yelle yaa Urbain Yam-weoogo sẽn na n gesa laafɩ wã yelle yaa Bendi Woba sẽn na n leb n gesa arzɛka bĩngr wɛɛngẽ yaa Awa Dabu sẽn na n gesa nebã wa kẽ parti wã pʋgẽ wã yelle yaa Bruno Dipama ned ninga sẽn na n gesa zooda ne lagm n tar sula wã buud toor-toore yaa Abdoulaye Mose sẽn na n gesa neb ninsi b sẽn vote tɩ ya eli loko rãmba yaa Arma Bewende na n leb n wilg yeelame tɩ secrétaire ning sẽn na n gesa Burkina Faso ne zãma zẽs zooda Afrique pʋgẽ kaanẽ wã yaa Maurice Dieudonné Bonane sẽn na n leb n gesa sã n yaa ne tʋʋmã wɛɛngẽ yaa professeur Alkasum Maïga sẽn na n gesa wɛɛbã yelle ra tɩ tɩ internet a tʋʋmã yẽ sabã yaa Emmanuel Tabsoba sẽn na n gesa nebã sugrã kẽ taaba la lebg n wʋm taabã beene wã yaa Khalifa Traoré sẽn na n leb n gesa wik-mengã bãngɛl naamã yẽ sabã yaa Saïdou Zagre sẽn na n leb n gesa politika yam yidgr wɛɛng sẽn boond tɩ formation politikã yaa Émile Pargui Paare sẽn na n gesa arzɛka sẽn kẽede ne internet a pʋgẽ sẽn boond tɩ numérikã yẽnda yaa Eric Buguma sẽn na n leb n gesa b sẽn boond tɩ sãri wã yɛla yaa Pierre Lassane Yam-weoogo ned ninga sẽn na n gesa Kibaya Kisgo yaa Lassina Ouattara la sẽn na n gesa vote rãmbã yelle yaa Mathias Tankoano yaa bãmba n yaa b sẽn boond tɩ bureau politique national la nebã ne parti wã zãadba seb gondba l'observateur paalg rãmba sẽn pʋɩ ne tẽndo d sõng nebã tɩ b koos b teedo neere tɩ wãnkat ning yẽ neb sẽn pʋɩ n kõ tõnda kẽesaame tẽegd la n bala tɩ a Kazadi Show na n yɩ octobre kiuga ra sẽn piiga a solansa wadg ne équipe fãa na n zĩnda beene b sẽn tʋm ning tẽngr wat n pukd tɩ yãmb yãta fãa yãmb na n yãame rẽnd Jean-Pierre Genga ne roogã rẽnda yãmb renga wa réserve zĩisã datame tɩ y boole n paame n gãd y tike pĩnda t'a Kazadi na n tʋm ning badaarã tɩ n yeelame t'a na n pa tʋma buuda ye bale wãnkat kãngã wã yaa yarsa zamaan Kazadi yaa yarga soor yarga yaa ribibɛɛga d na n gesa rẽnda d le pa kaane n yɛɛla a bala sakãnde t'a gãda meng kãnkẽ bale b n kõ yẽ taoorã la a bãng tɩ naamã yaa sĩnd miisã so
asan datame danama yishoma asan yikibe fa be kenga bab sinimina ba ntole doa la pambi minyu ta tum to yishoma asan ki mam saranda wa so wa ndo ndara so le zugu binedra yele tampali nto asay ya so ni yeme hanten tu ayabram tule samdam tule yeme san tule na yishoma ya pa to sidi ya da pampa yubi so yitane da ndo ne doze ya salam pene wenne yidambo bene kazira fa ganga e na le goma ya ratu yele ti Sheikh Abdulaziz Agib Sole sambe maliwa abana le bankin bayira abana kin Burkina Faso la wenam sakal pole na yi octobre ki wala sampiga la nuhu watan zafar wankato asilarir wa qadar tabratan de ngom ne karambisa to sogale to Sheikh kasnga kutubul zamana ab Sheikh ramba Sheikh sogala mela watame na yi octobre ki wala sampiga la nu asan watan bi sogale menga kankan ton yetin da yamba yagam damba Saint Inès di Sali Karandota bambe yaminga kengea te plani sinketi ni sa bi pam ninge kwamba yetaba wa kolesha jinge then tona winigamete mons ko isa lor por isa mermosa nandika ko ni sinkete am puine yamba la sana télévision wa il contata saka wenam sakra por beuro wena sponsor de lave